مسامي تعمر انا الزلفلاك الزول في الاول اولك في لامارش الوساقيه الزول قلاغ ذي الجمعة 924 ذاكي في مدينة نفقايث لا فلام دو حراك لا فلام دو لا ريفوليسيون دو سوريا لي مانتوني اخي تقيم ثلقي ثنيا لكن زكا ما نفاد لي ميكانيزم لا ريموبيليزاسيون تاكي تلقي ثرا ولد ديسكار تيمس النيا شو كان تيمس نتالويث تيمس باسيفيك الا ديالن ثيكلي وين ذي الولايات نتمورث الساقيه ولا لا كونستونس دو حراك لي سلوغون مازال ندوي ذاك النيا اقلق نعدى 300 يمغنسن الساقيه نلحقد افيك لاريستاسيون دان بروميير ريسبونسابل دان بارتي بوليتيك مسيو فتحي غراس كورديناتور ناسيونال دو ام دي اس نلحقد لا كريميناليزاسيون دو لاكت بوليتيك الساقيه قارن وتسعمر الدروات تخدم لوبوزيسيون وتسعمر الحق تخدم المعارضه اما ذيك فعلا نزرا شويه دران دراج نزرا شويه دران دو كافر لي رسيدي نزرا شويه دران ديال البي اس تي فانس كسن لا كاريمون لو سي بي نلحق نتا الساقيه هذا رفدن اركز سردان يخدم انت سرديت هذا رفدن دو لا مانيير ني دو خامس دون مانيير تري هوميليونت كشفنا ساروخان ils ont fait une perquisition sauvage du domicile de فتحي غراس دونك الساقيه اكدو داكي دي فكايث مازاليت il maintient les revendications démocratiques du Hirak, il maintient son soutien et il est détenu d'opinion à Kinmelan, toutes tendances confondues. Donc, nous connaissons, mais à l'heure de gouverner, à Kinanroh vers un état de droit, d'où les guinards. Parce que tout le monde a une période de non-état. Ce n'est pas une question. Même il y a une défaillance totale de toutes les institutions de l'État. Au Sénégal, au Sloïn, RCD, Mohsen Blabas, rien ne fonctionne sauf les tribunaux. La seule institution qui fonctionne dans notre pays, c'est l'institution judiciaire et l'institution policière qui arrête les gens. Nous allons en 24 heures, ils ont tout fait en 24 heures. Perquisition, arrestation, mandat de garde à vue, mandat de dépôt, condamnation. C'est terrible. 5 chefs d'inculpation, l'activité politique, la pensée démocratique, c'est du terrorisme. Oui, il a un rôle vers un état de droit, ce genre de loi que le pouvoir s'est mis en costume. Pour se maintenir, pour se reconduire, pour la nouvelle Aïsaba et dans la logique de reconduire l'ancien Aïsaba, ensemble. إذا شيك جان هذا بواكي يغالد avec cette manière sauvage. Est-ce que انت يقول لنا يجهز نغض الحراك يكفى بلين on ne peut pas comme ça attache les conditions mais pour moi c'est une conviction la principale condition qui a fait que c'est la répression. 32 000 policiers à Alger, à l'écage d'escalier des quartiers populaires d'Alger, 10 à 15 000 à Oran, c'est des milliers de policiers qui encadrent les grandes villes. C'est tout à fait normal qu'il y ait un recul de Hirak. Mais maintenant, il faut se mettre à réfléchir, il faut se mettre à discuter entre nous en tant qu'animateurs pour voir les meilleurs mécanismes pour remobiliser. La particularité de la Kabylie, parce que c'est important que la flamme se maintienne parce que là une particularité de la Kabylie, c'est bien la tradition de lutte. La tradition de lutte, elle rachit depuis les années 70.
ميليتين الغاشي الصواب غلقنا مد الوقت ديجا لي زاني 70 80 مد يساو الموفمون à l'époque en grève lâché fermine. Il y a une tradition de lutte, il y a des conditions objectives qui ont fait que le Hirak se maintient en Kabylie ربح ثفث وليلا قرات تروح لافلاماكيا الساكيا ولا غود ماون دو براتيكمون كوني دو 5 à 6 ولايات de مدينه نفقايث. C'est important, ça veut dire que زيك صحاب ثمود القبائل اللي رحنا للجزائر اللي رحنا للبومرداس السدويه ضد تاسنا لداكيا سي السونس انفيرس. Ça veut dire ثاك تندير مازال تفلا. Ceux qui se moquent de Khawa veulent le maintien du pouvoir. ثاك وجود الجزائريه l'union du peuple algérien il est définitivement proclamé par le 22 février 2019. كان موسى يعطيك الصحة.